siya ito, 8 pieces yung packet ko. Ito natin. Sa Pilipinas lang. So 100 pesos daw, 8 pieces yung panipuri. Tikman natin. Can I buy one order panipuri? Dito dalawa item lagay dito salo. Half lang, half. The number 1, number 2. Tapos I give you 8 pieces. 8 pieces is the 100. So 100 pesos daw, 8 pieces yung panipuri. Tikman natin. Can I... Half lang, half. The number 1, number 2. Tapos I give you 8 pieces. Lagyan mo ito sa loob. Tapos, pag meron na siya sa loob, saka mo siya bubuhusan ng yung masala juice. Lagyan mo ng ganito. Guys, parang hindi mo siya pieces yung panip. Ito dalawa ito. Tapos pieces is the 100 masala. Tapos, pag meron na siya... Grabe, pero sumasabi yung flavor sa mga agad. Sarap. Para sa akin oo, pero ano siya eh, kakaiba. Actually, solid siya. Solid experience, parang hindi mo siya may experience basta sa Pilipinas lang. 100 pesos daw, 8 pieces yung panipuri. Half lang, half. The number 1, number 2. Tapos I give you 8 pieces. 8 pieces is the 100 pesos. Half lang, half. The number 1, number 2. Tapos I give you 8 pieces. 8 pieces is the 100 pesos. Tapos 5 item, lemon, mint, sampalo, sugar, masala, potato, pepino, onion, masala. Lagyan mo ng ganito. Grabe, pero sumasabo yung flavor sa mga agad. Sarap. Para sa akin oo, pero... Lagay dito sa loob. Half lang, half. The number 1, number 2. Tapos I give you 8 pieces. 8 pieces is the 100 pesos. Tapos 5 item, lemon, mint, sampalo, sugar, masala, potato, pepino, onion, masala. Welcome po. Bubutasin mo daw muna to, parang ganito. Tapos lalagyan mo to daw 8 pieces yung panipuri. Tikman natin. Can I buy one order panipuri? Dito dalawa item lagay dito sa loob. 8 pieces is the 100 pesos. Tapos 5 item, lemon, mint, sampalo, sugar, masala, potato, pepino, onion, masala. Tapos pag meron na siya sa loob, saka mo siya bubuhusan ng yung masala juice. Sa mga agad. Sarap. Para sa akin oo, pero ano siya eh, kakaiba. Actually solid siya. Solid experience, parang hindi mo siya may experience basta sa Pilipinas lang. Onion, masala. Bubutasin mo daw muna to, parang ganito. Tapos lalagyan mo to sa loob. Tapos, pag meron na siya sa loob, saka mo siya bubuhusan ng yung masala juice. Lagyan mo ng ganito. Grabe, pero sumasarap. Sarap. Para sa akin oo, pero ano siya eh, kakaiba. Actually solid siya. Solid experience, parang hindi mo siya may experience basta sa Pilipinas lang. Meron na siya sa loob, saka mo siya bubuhusan ng yung masala juice. Sige, vamos. Nalambot na yan. Oh, walang good choices to 8